Mayap at makanwana na abak o aldo kaya katamongan po. Good morning. So, ditak na mo po, metong nampong aldo, yung kaya katamo pong pamagsakripisyong migigising maranon. Kaniti pong kaya baka na iti matulatala pong i-greet, din kaya katamong kapatid, anong sana yung mag-birthday, o ipagdiwang day karelang aldo baitan, December 24 to December 30. Ngayon pong aldo ngayon ni birthday na pong Desi de Jesus, Christopher Dumlao, Noel Ibay, Leonardo Manlulu, Rowan Erivanque, Joy Ann Algo, Aiken Rivera, at Isabel Preya Santos. Bukas po, Pasko. Oreni po rin yung ka-birthday na pong Jesus. Lilia Arjo, Rowan Jesse Alvis, Elaine Galang, Prudencio Sacun Sr., Kim Joshua Samonte, Christian Jade Sikat, at Florencia Valencia. December 26, Rachel Bernadette Valencia, Reverend Gina Fernandez, Nelisa Galang, Adelfa Garcia, Micaela Manansala, Diconis Agnes Sacun, Jomelyn Sandrino, at Raver Morales. December 27, John Kevin Banal, Angelito Ignacio, Jose Hernani Manuel, at Priel Ann Revilla. December 28, Perla Alegre, Mary Ann Banal, Jasiel Nemuel Kasupanan, Dr. Noah Fajardo, Joseph Christian Jose, Carlo Panis, Christian Luke Tayag, Lazaro Valencia Jr., and Eddie Sacun. December 29, Carlos Gabriel Fajardo, Hezekias Galang, Lisel Garcia, Analisa Miguel, Nelson Sembrano, at Oscar Valencia Jr. At katatawlian po, December 30, Siren Ellery Bukod, Princess Abigail Dison, Risa Placer, Amiel Jos Patawaran, at Chelsea Ramela Bukod. Dali tayo pong wiwis. Kaya katamo pong mag-wedding anniversary from December 24, ngayon po hanggang po December 30. Marakala po. December 24, Melencio and Adelaida Manyalak. December 26, Adwala po, Artemio and Erlinda Garcia. Ruben and Sofia Garcia. December 27 at Lula po, Erwin and Christine Bonifacio, Jonas and Emeline Kayanan, Michael and Kimberly Ann Oges. December 28, apat naman po, Jose Hernani and Irene Manuel. Engineer Einstein Pocholo and Engineer Marian Revilla. December 28, pa rin po, Jose Jr. and Aina Santos. At last po, Ricardo Jr. and Alice Sibog. December 30,
Jomer and Diane Carr Malik. Pagdalitala po. Sadyatala po rin kaya katamong puso't kaisipan, king kaya kamatamong pamanyambang, kaya be, Yeso Kristo.
Kay ba't nang sinabi ning anghel kang Maria, ako magliya at ibait ne ing bingot amayahos Jesus. Nga nang sinabing Maria, talasuyo na ako ning Ginoo, marapat sa kanako ang timo ing sinabi mo, at likwan ne ning anghel. At migkantaya Maria nga na, ing kaladwa ko magpuriyak in Diyos, uling bigsak na lading palalo at matas alup, at kaya lang tinas ding atso kababan. Peka na nalading danupan at migdalayang saop kareng pakalulu. Lonyo, ing Diyos daratang ya, akit tamo ing kayang kayapan at lugod. Iligtas na katamo karing kaya katamong kasalanan, kupkupa na katamo at ampunan, maging pataya, Diyos kapilanman. Misden tamo kalupan ng Maria, may bigla tamo kining metong abirhen mga nakya. Makapagmulala ing dapat ng Diyos, ing ginumayo payayo, alang imposible kayo. Mipasyag yangeni ing maya pabalita, ding maranop kumabsila, ding may na midenan lang sikanan, ding malungkot tumulala, uling datang yaing kakatamong magligtas, tumula kayo, ikayong anak na ning Diyos. Sindihan ngayong iting kapat na kandila ng Pasko, bangga na kantay Maria, ng Indo ng Jesus, maging suluta mo king yato, bilang talatukin ng Jesus. O datang nakaginu, may kenig ginong Jesus, kaya kaming Diyos at mga abus. Good morning po. Okay, agad dako pong talakad at ipalakpaking kayong gamat kabang dadalit tayo po yung mumunang kantang Pasko na naman. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Pasko nagdaan, tila ba kung kailan na
Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Pasko, mag-awitan. Pasko, Pasko. Pasko, Pasko na namang muli. Daming araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Pasko nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman uli. Daming Araw nating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na naman uli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko, Pasko. Pasko, 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 Pasko Pasko na na namang naman muli. uli. Daming araw nating pinakamimiti. Last po, Pasko. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit ng magagandang himig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng Tanging alam, bagong taon. Bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ng tayo'y magsiawit. Tayo'y magsiawit. habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay Sumapit sa sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko'y magbigayan. bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit sa sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan at isundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko'y magbigayan. At magbuhat ngayon. Magbuhat ngayon kahit hindi Pasko'y magbigayan. And for our next song po, kanta tayo po ing lilim. Okay, kalupa na po ning kakatamong kanta for our solemn song. Sabi na po lilim, mananatili sa iyong lilim. Sana po ngini pong kapaskuan, alim mo po feeling love na ning kakatamong ginu. Nunaing kayang peace, ing kayang joy, ampong ing hope, na balang aldo, akayabe taya, at ing love, patuloy tayo pong ibiyakareng aliwang tao. At for our solemn song, kanta tayo po ing lilim. Panginoon, ang nais ko, Kagandahan, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo'y sa akin
iyo lamang matatagpuan. Sa'yo lamang matatagpuan. Sa'yo lamang mananatili sa'yo lilip at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilip nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon ang nais ko. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman di pababayaan. Sa'yo lamang matatagpuan. Sa'yo lamang matatagpuan. Sa'yo lamang Mananatili. mananatili sa'yo lilip at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilip nang masumpungan ka sa Mananatili dakong sa iyong lihim. lihim. Mananatili sa'yo lilip at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilip masumpungan ka sa dakong lihim. Duguta mo po at manalangin. Tunapin, O Diyos, kalugod puking kaya baka na ini na kaya kami pagkalupyo. Salamat po uling, ginising nyo kami puking kaya baka na ini. Bang kanita mirasking kaya kang sambahan, Ginoong Diyos. Bang kanita puryanin kaya kang lagyo. Lord, we acknowledge your presence in this place. We acknowledge your Holy Spirit. And we acknowledge you, Lord Jesus, in the midst of us. Let your Holy Spirit move as we worship you this morning, Father God. Lord, nawa king kaurasan na ini, patawaran niyo kami po. Karanggang kasalanan na kaya kaming gawa, kaya kaming isip, salita, at kaya kaming dapat. Ginoong Diyos, patawaran niyo kami po. Nawaderan niyo kaya pong malinis sa puso, kaisipan, at damdamin king kaurasan na ini. Bang kanita, Ginoong Diyos, asang punganda ka, kaya kaming pamanyang ba, king kaurasan na ini. Lord, tunepin, pabustan niyo na kaya kaming alalahanan na indiwanan ng kapaskuan. Aliya mo king bayong imalan o king manyaman na pamangan. Nune king kaya kang anak na Jesus na mi bayit bang kanita yung maging Savior mi king yatong iti. Ginoong Diyos kaya kayong lagyuin kaya kayong liwanag yung sanang maging gabi mi king kaya kaming pamanyang baking kaurasan na ini. Ingkang kapurihan yung tatas mi po kaya kami Ginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo lilip at sasambahin ka
sa dakong lihim, mananatili sa iyong bilin, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong bilin, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong bibig, na masumpungan ka sa dakong lihim. Tanan tayo pong malakas sa palakpakan ni Kakatamang Ginoo. Magkantalakad tamo po. Magkanta kayong bayong kanta king Ginoo. Magkanta ka king Ginoo. Magkanta ka king Ginoo o meto yato. Magkanta kayo, King Ginoo at Puryenye. Ibalitayo aldoldo in pamagligtas na kekatamo. Ing kayo pa yan na karing bansa, ibalitayo, at ding makapagmula lang dapat na karing sablang tao. Huling yung Ginoo maulaya at dapat yang puryan. Kailangan niyang galangan may git karing aliwang Diyos-Diyosan. Ding Diyos, daring pagano, idolo lamo, oneng ingli na lang king banwo, yaing Ginoo. Makapadurot King Ginoo in ligaya at kamalan. Kayo pa yan at legwa ni natsuking kayang templo. Puriyan niya ing Ginoo, ikong sablang tao ketiking yato, puriyan ing ligaya na, at kayo pa yan na. Puryan ing maligaya ng lagyo, King templo na malaos kayo, at ayin ibyeyo. Ligaya king Josipa, king anak, king Espiritu Santo, Mary batang yakin mula, yaingeli ampun ya, alanangga. Amen. Amen. Ing dalit da pudeng children's choir.
Agkatad na kay pantalakad bangkat ipanalangin tala rening kay katamong anak ang mga lati. Pasbayo kay kaming Dios dimdam yu ing malagong dalit dareng mga lating anak areti king kaya kong harapan. Dakala salamat king karelang kasiwan, king karelang murang kaisipan, tunepin, akikilala ra kayo bilang karelang Diyos ampong tagapagligtas. At panalangin ko kay kaming Diyos kabang susulunging biye, kabang daralan ningaldo, rening anak areti tunepin, na mas maging malalam pa, ing karelang pamangilalaki ka bilang kay kaming Diyos. Patuloy kong panalangin ng iglesyang iti mag-instrumento ya, baka nita mas lalong lumalam ing karelang relasyon keka. Dakla salamat kaya kaming Diyos, panwanan mula, reting mga lating anak. Tingka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Little ones to Him belong, they are pasibayong kaya katamong Diyos, king biya dareting mga lating anak. Pasibayo po, Maya Payabak, kay katamongan, good morning po. Misan pa, palakpakan tayong kay katamong Diyos. Yan, hallelujah. Salamat King Ginu. Salamat King Ginu, King Bie, apagkalog na King Balang metong kay katamo. Salamat King Ginu, at ginising na katamo. Salamat King Ginu, tinikdo na katamo, at tinaid na katamo, King pamamuntatamo, King kayang iglesia. Natunepin, ingbiye, maulaga, uling iti iba't siyaking Diyos na kailangan tamong paulagan at kilalanan na yung Diyos yung babiye lakas kay katamo. Baka kanita tunepin, nagawa tamo. Itang kay katamong misyon, hanggang at tamo ketiking sulip. Po. Welcome karing kay katamong kapatad, iba't kingaliwang bansa, kang kapatad da Karen and Kenneth, Evangelista, makayan mo naman kareng-karelang anak, Chloe and Kylie from California, USA. Ang talo po. Alalo po. Okay. Gisingan nyo na po. Susula po wala pa. Okay. Panupayayo po. Kasi po nung nanularet ang babiera ka ako, ilang babasan ko. Okay. O ini atinuya po, Batyaking Angeles, Angeles City, kang kapatad da Annalyn Acuña, Loren, antay po. Annalyn, antay po Annalyn. Ito, Annalyn. Okay, opo. At matula ko, ikit na kang pasibayo. At may yayat siya ta? Okay. Annalyn po, kaya kaya king St. Augustine. Po. Igaral yan naman ka rin. At makirami tamo po, kang kapatad Edward Tiamco, king pamagbalik na king ginuning kayang ima, inang Luming Tiamco. Po, makanyan mo naman, king pamilyang Ponyo. Po, makirami tamo, king pamagbalik na king ginuning kaya katamong kaluguran, Doktora Loida Ponyo. Po. Agpang kang gayng pamilya na ingabunang Dr. Loida datang depo king December 26. So makola po kano ka rin mga 3 o'clock. So mga 5 siguro at yun okay ni. Pero yung kakatamong serbisyo 7:30 na ning bengi. Po. So after na ning service, Yuli Repo.
king bale. Yuli re king bale at pabalura na kay katamo nung kapilan ing libing. Po. So magpulong la pa mong may papamilya at ipabalura kay katamo nung naning karelang api kayari. Po. So makanita ing karelang penabilin. Po. So nung kareta pong makibalo, ipabalo tamo ing oras naning kay katamong pa magserbisyo alas 7:30 king December 26. Po. Okay, or ngeni po December 24, Sunday, po, nang misa neta na balingal do, uling bakabak po, sisimba tamo. So ngeni po, Domingo, at nung pansin nyo po, wala nang maglistang lagyo ka rin. Ketang luwal, uling yari na po yung kikatamong Pasko sa nayon. Magtasla pong gamat, deng dakalikwa na pon. Alam bisang mamin po. Opo, ang giyampang eke mayaus lagyo. King tauling penandit, panayang king lunto, ing lagyong iliwanag. Yan ito, iliwanag po. Makanya mo naman king kikatamong Jaconisa, kan Jack Jill. Yan naman po may bagut, ing kayang lagyo. Pero ating meto nga Jaconisa, kayo na matula. Po. Uling may katadwaya, may bagut, ing lagyo na, Jack Sara. Dakal salamat kareng kay katamong committee, migsadya, at karetang hanggang at sukarin na balangabak, po, na maglista, kareng lagyo, dareng kay katamong kapatad pupunta king templo. Pero nung sakali po nga kayo, nung kayo po may bagut na lagyo, po isipan na layo lagyo ka rin, po. At sulangan po rin, lagyo tamo ka rin, o nengoy tamupin, ela may bagot din kaya katamo pong lagyo. Kaya benako po ka rin na may bagot ding lagyo. Pero ing Diyos, malugudya, king balang metong kaya katamo, at sabi napin, subukan tampa si Bayo next year. Po. Baka mabagot na po rin kaya katamong lagyo. Po. So ngeni po rin kaya katamong kapatad in charge, pag-celebran tayo ngeni, ing 4th Sunday of Advent. Inyapin mesindiya, itang kapat na kandila. At rin kay katamong kapatad in charge ngeni, ring UMYAF, in kay katamong liturgy si Christine Bonifacio, at rin kay katang Aquiles, Audrey Faye Santos, and Jory Valencia, kay katang Bible reader, RB Babiano, Oy Cools, po. At in kay katang community prayer, Roy Francis Santos, rin kay katang offertory answers, Ronel Maninang, Coel Jedi Buena, Nebuchadnezzar Tiglao, and Riadren Kosyo. At bukas po, ing tauling ngabak o ganingaldo, ning kakatamo pong pamanyamba, Kapaskuan. Merry Christmas po in advance, kaya kayungan. Balami panayan ng Christmas. Merry Christmas po! Yan, okay. Bala ko, way balong Pasko bukas. So bukas po, yung kakatamong pamanyamba, 4:30 yan naman, 4:30 in the morning, at reng in charge, then church council officers. Po, kukutang da bukas at impakanong pandisal, ang pong kape. In council, ya pong in charge. Po. At yung kakatamong liturgies for tomorrow, Sir Ian Valencia, Acolytes, Winnet de Los Angeles, and Imelda Ramos, Bible reader, Nenet Lobo, offertory answers, Jun Sakun, Ronel Maninang, Josie Arjo, Luella Galang, Roy Francis Santos, and Virginia Valencia. Ing peka masayang dili napon. Meni kuaya pong aduang kaban, abyas. At eman mikanlaw titang pangabagot na ning kayang lagyo, po. So, po magtampo kanyan, uling may katadwayang, may aus. Matulayang matula, po, tabalo nung may patudtud yang eni. Ing kayang tula ang gaking balugbog, po. At pasalamatan tala naman din kay katamong kapatad, amig kalub, Bulaklak, king kay katamong templo from Sanggalang family for Engineer Kerwin and Attorney LA wedding anniversary. Happy wedding anniversary po from Lilia Arjo
thanksgiving for her birthday. Happy birthday po kaya kayo at nakalsalamat kaya kayong kapatad ko, magkalob bulaklak, king templo na ning Diyos, deti pagkalubtala, king Diyos, ebang kanita, atin mong malagong bulaklak ken, nung pa naman offering lareni, king kaya katamong Diyos, bang kanita, maging malaguya, ing kayang templo. Nepo, at oreta po rin kaya katamong pong announcements ngayon kayabakan at nung atin pa po sisitan nyo na ako mo nung atin ko pong kalingwan. Dugo tapo po. Kapurian at kapasalamatan ay iyang pangmingin ng kaabakan as we continue to exalt and lift your name, O Lord. Patuloy kaming lalapit kindiwa ng panalangin, uling panawalan mi Ginoo, Diyos kayong mayupaya, mapamakalunos, at panandaman mo yung kaya kaming dalangin. Ngayon malapit na yung Kapaskuhan Ginoo, panalangin mi yung lugod, kapayapan, tula, kapanayan, karang bawat metong kaya kami. Lalapit mila po yung lingas-ngas, takot at panandaman da rin king sigalot between Israel and Hamas. Cliché it may sounds, but we are earnestly and deeply hoping, praying for world peace. Lalapit mila naman yung world hunger and poverty, rin kakalamsik mura king panahon ng Kapaskuhan. Rin ating sigalot ka rin pamilya na way ating pamikasundo. Impanan naman ng kalungkutan uling ating mengayo abi, naway pulisan mo yung karilang luha o Ginoo. At ngayon darat ang Kapaskuhan, naway panandaman mi impali ning kaya kayong lugod, despite ning marimlang panahon. Ing sala ning kaya kayong batuin, libuta ding dakalakalungkutan at karalumduman. Ing excitement mi na maganda karing kaya kang paman, king kaya kang Netsa Buena, naway mas excited kaming magandang talento, and all that we have just for you, O Lord. Kalupaning pipilahan mi miyayaliwang ayuda, naway mas pilahan mi pamamuntaking kaya kayong iglesia. Kalumpanan ng pamamiyemi karing kaya kaming inanak niya ng Kapaskuhan, naway mas doblean mi at igitan mi pamamiyaking kaya kayong iglesia. At kalupanin tula mi karing raffle at tinggap mi, naway mas matula kami ulinding tangyaing ginuming mi panganak yung sabsaban. Truly siya magaldoy ning kapuyatan at sakripisyo yung milabas para panayan min kaya kayong kebaytan o Ginoo. And yet we are vibrantly longing for your presence. May the essence of Christmas continuously lingers not just today or for tomorrow's festive itself, but for as long as we can and for as long as we remember every day. All this we ask through Christ, O Lord. Amen. Lumapit sa bayan, lumapit sa bayan, lumapit ni Kristo sa Iti ing utos ko, mikakalugod kayo, anti ing pamaglugod ko kaya kayo. Ala ng lugod amay gitpa kaya sakit ang ibyena, ing metong nga tao, ing byena para karing kakaluguran na. Daptan tamo po ing pamanayin.
Pasalamatan da ka ginong Diyos, kapamilat ng dareting ay na susaring matularang pagkalub din kay kang anak. Dating ay nareti balumi kay kalameni batan, kaya babaling kay kaban kanito, lubusan ming abalo nung makananing kay kang ganaka, at ingke kang lugod karing anak mong magkalub kareti. Panwanan mo reti, at sana reting ay nareti, magamit la king kay kang kaburyan, at king para sana ning iglesia ngiti, bang lalong mipasunungnan, ing obrang kay kaming daraptan kay taking yatong iti. Amen. Para po keng katamong mumunang pamasa, agkatanda kayo pong ibuklat din katamong Biblia, king matuang tipan, king libro na pong kadwang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 1 ang gaya pong 11, at kay bat po, lumipat siya pong 16. Nga na po ni mamabasa, basan kaya po keng amanong kamampangan. Ing mensahe ng natan kang David. Manok na nga ng payapa, David king palasyo na.
Era ne abalanan po din sa blang kalabana uling ginuya ing mimingat king biyena. Kanita nga ng David kang propeta Natan. Lawan mo manok nangan ko keting palasyong megawa king sedro, kabang at maning kabaning Diyos king metong mong tolda. Nga nang Natan, daptan niyo itang nano mang maya paisipan niyo, uling mamantabaya kaya kayo ing gino. King benging ito, nga naning gino kang Natan, puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabyan mo king pasabi ko ing antikaniti. Aliwa ika ing mitalakad king templong pitok nangan mo ko. E ako patinok nang king meto nga templo, manibat na kanitang liwal kula king Ehipto ding Israelita. Ang gaman ngeni, lipat-lipat kong makatok ng king tolda karing miyayaliwang lugal. Nukuman muntang kayabe ding Israelita, e ako kitang king ninumang mani muna a pinili ko, nung inya hanggang ngeni, alala pang telakad, metong a templo para kanako a megawa king dutong asedro. Inya sabyan mo king talasuyo kong David, kung ako ing ginong mayupaya, pasabi ko ing antikaniti. Kinuwara ka king marangleng pipagpastulan tupa at gewara kang talapamahala king balen kong Israel. Kaya bemo ko nung nukuman minta at ikit mo ing simbot ko ding sa blamong kalaban. Ngeni gawan king lalong marangal ing lagyo mo kesa karing pikabaluan mani mo naging yato. Dininan king gabon ing balen kong Israel at karin kula papanok nanganan at ala ng menligalig pakarela manibat na kanitang dininan ko lang ukum. E nalasa mag-ipos pa karing emayap at tao, haanti mo ing merapat karela king milaba sa panahon. Iligtas da ka, karing sablang kalaban mo, dinan rakang anak at alapamahala king trono mo, at kaibat pulong yung patsyak ng 16. Manatili ya ing kekang pamilya at ing kekang kayarian, manatili ya ing kekang trono king kapilan paman. Talakad tayo po kay kaduwang pamamasa, amayakit king Ebanghelyo ng Jesus, agpang kang San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Nga naning makasulat, inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod nening Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong babaeng birhen, ang makapangakong kasal king lalaking milagduan Jose, ay bat king lahi ng aring David. Maria, ing lagyuna ning babaeng birhen. Dinatangya kang Maria ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing ginu at yukeka, at binindisyonan na kang emunano. Tutuyang melingas nga sa loob, Maria, uli na niting amanong sinabi na ning anghel, at isipisipa na nung naning kabalduga na niti. Nga na ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam ya lubke ka ing Diyos. Milamnan ka, at ibait me ing meto nga nakalalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa na ngari ning ginong Diyos, antimoy David, ama katwana. Yeng maging hari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at eya mapupus ing kayaryana kapilan paman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makananong mapalyari iti, kabang alana akong mang asawa. Pekibat na ning anghel, datang ya ing banal na espiritu, at lilungana ka ning upaya na ning Diyos. Uli na niti, mayawos siyang anak ning Diyos, ing banal anak mi bait keka. Lawan may Elizabeth a kamag-anak mo, sasabyan daring tao kingene mga anak, uneng ngeni kanam na, agyamang matwane, uli nga lang bagi, ayena apalyari ning Dios. Nga nang Maria, talasuyo na ako ning Ginoo, marapat sa kanako, antimo ing sinabi mo, at likwane ning anghel. May panwanan tamo, karing manong may basa.
Come, Lord Jesus, take your place, be enthroned on our praises. Hallelujah. Lord, we bow before you and worship you, our Savior. Thank you for answering our prayer and for coming to be with us. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord
Pasbay po, maya payabak kay katamungan, at ngayon oras, bang kanita, pakiramdaman taya, ingamano na ning Diyos, sa jatala po rin kay katamong puso, rin katang panamdam, ang pong kaisipan, king mensay na ning Diyos na idalana ning kayang tubod, ngening abak. Attorney Lady Ann Valencia Sanggalang. Maya payabak po. Bala ko enakpam po papagsalitan ng ginungin ng Christmas season 2023. Pero I'm deeply honored and greatly blessed at pasalamatan kaya po yung Ginoo. King desire to serve and please Him. Manalangin tampo. O Ginoo, salamat po king pribilehi yung pasibayo ngayon ibang damdaman din kaya kayong amano. Naway buklatan niyo po yung pusot kaisipan ding malang metong bang malino dang damdaman in kaya kayong buring sabyan karela ngeni ngabak. In Jesus' name we pray. Amen. Kinangan kaya po yung Ginoo na ano yung buri ng pasabi ngeni ngabak. Last Wednesday, at may gising ko kanining ining may gising ka na ako yung message. Culture of servanthood. Nga na po, bayo kaya paputing gap yung tekstong basihan kay mensahe ngayon nga bak, yung sabi na culture of servanthood. Okay. At niya po kasanting yung message na ning church karinganak na yung Pasko, yung children's program. Usually ding mag-birthday po ilang mamye, ilang deden ang regalo na po. Pero this time, na Pasko, ing Ginong Diyos, iyang mamye regalo. Ikatamo po last year, na ano po kaya yung penalangin tamo? Tinggap tane po ba? Ngening year, ngening Christmas, na ano yung anyaran mo kayong Ginoo? Pamagbayo, new status, new character. What is so special about Mary? In tekstong basihan tam mayakit siya po kitang Luke 1:26-38 may basa po nandin. At magatan kaya pong great blessing is coming to the Lord's servant. What is so special about Mary? Why of all women iya yung pinili na ning Ginoo to greatly bless her? Ana pangapin po king may basa, king English, you who are highly favored. According king angel po nepo. Gewane ning Ginoo Mary, the most blessed of all women. Basikan Luke 1:27, verse 27, nga na sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Ala po ken teksto na mag-describe nano yung Maria. Ne po. Yung sinabi namo, yung burik sabya, yung sinabi namo, young woman, o dalaga, o babaeng birhen. Alaya mambinggit, nung kanino yalahi makatayid, o pipunpunan. At ala kung balo mo naman kin Bible, ang magbanggit mo naman nung kanino yaibat, o kanya makatayid. Samantalang yung Jose, malino ng makabanggit na lahi na yung Aring David. It appears that Maria is just a simple and ordinary woman. No attached pride and honor of family line. Pero kay nga Google ko po, in kanong pengari ng lalaki, makatayja kayong lipi ng Huda, tribe of Judah. Anong no ka rin, known for kingship, mag-produce lang great kings. At ingimana naman makatayja kayong lahi o tribo ng Levi. Lahi darempari, religious leaders, church leadership, maintenance, singers, gatekeepers. Makanyan man siguro uling malahot na po yung tayid na kareti. Kaya, mababanggit. At mapalyaring ing Ginoo
mas buri ng denan pansin at importansya ing pangatao ng Maria o ing karakter na. Nya naman, let's focus kay karakter ng Mary. Bakit nga ba she was greatly blessed and highly favored by God, that the Lord has been gracious to her? Makasulat kay verse 28, Ana ning Anghel. Peace be with you, King English. The Lord is with you and has greatly blessed you. Kingaluwang translation po, greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Kintagalog, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Wow, nepo. Witnessing angel, kaniti, that Mary is highly favored by God, that the Lord is with her. Nung kayang pakikita na katam ning Anghel ngeni, asabi na po kaya kay katamo ito? Nano kaya yung awi witness na kingarapaning Ginoo? Asabi na rin po kaya kay katamo na you who are highly favored. Ikaw, Lady Anne, ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw, Christine, ay kalugod-lugod sa Diyos. Asabi na po kaya ita. Ing antimanong linob kaya isip ko, kitang kalugod-lugod king Ginoo. O kaya naman ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Apining matulaya kaya kayong Ginoo, makuswelo ya. Nepo. At dimdam tana kayong message, itang King Matthew 20 verse 25 to 38, ana. Well done, good and faithful servant. Makihati ka sa aking kagalakan. Balo mong balo istong very good ding gewa mo. Ating kang tulang panamdaman. At dimdam tana ka rin mga labasan ng message. Istong penamdaman mo itang joy. May kihati ya kaya kang Ginoo. Nung naning penamdaman mong joy, makanta mo naman ng penamdamanan ng Ginoo. Kanyaman po ne. Isbalo mong balong ginawa kang gewa mo yung utos na, gewa mo yung kaburyana, istong penamdaman mo itang joy. The joy, ing tula na alang katapatapera o material abage. Nung balikan tayong istorya daring miyasawang Zacarias at Elizabeth, may banggit kang verse 6 na kapwa sila kalugod-lugod sa Diyos. At dinescribe do, ketang text ito, makanano lameging kalugod-lugod king Diyos. They lived good lives and obeyed all the laws. Pero kening text to tamo, tungkol kang Maria, alayang makabanggit, dinescribe how, nung makanano yung meging kalugod-lugod, Mary, keng Ginoo, nepo. Dinena ng great recognition, biruan mong highly favored, ana po, nepo. Pagkatiwala na kayang pamaging inda ng Jesus. Pero nano kaya, imburi ng sabyan. At ketang great blessing nga itang message of great blessing, makatayid yan tambing ing, the Lord is with you. Istunging Ginoo at Yukeka, ali malawot kalupan ng Mariana, you will be greatly blessed. Bendisyonan naka namang emunano. When the Lord is with you, He will surely greatly bless you. But wait, let's qualify it, nepo. If and only if you will allow Him. Nung abren mong dumaloy keka ing pagpapala. At yupa mo rin kaya katamo if we will allow the Lord to rule over you, to rule over us, like our Lord and King. At yupa mo rin kaya katamo nung magpailalam tamo o mamintuta mo king utos at kaburyan na. Painton kaya nanong puri ng sabyan na ning the Lord is with you at may nakit ko pong meaning na po, nanong puri ng sabyan. God takes special interest in your life. He watches over you,
seeking to mold and transform you and help you fulfill His purpose for your life and through your life. When the Lord is with you, atin niyang special attention keka. Interesado ya keka at king biemo. At panikwana ng ayusan ing pangatao mo, bang agamit na kaking mayap ng parasan, keka at karing aliwang tao. However, this does not mean that He is pleased with your lives, with our lives. And abring sabihan, the Lord is with you, automatic, He is pleased with our lives. Balam ka rin kaya bebale po nepo. Wabe tala, hinar tala, bang pagsilbihan nakatamo maging kasawp, daking kasawp tamo, king pamibale-bale, king obra bale, pamaningat anak. Pero ali automatic ing mikakuswelo tamo, king ganaganang daraptanda. It is their choice every minute, every day, nung daptandang masalese ing obrada at nung gawan da ing paniwalandang makapagpasaya king amo da. Pero kang Maria, maliban ing Gino at Yukeya, the Lord is pleased with her. Inulit napin ng angel, kem verse 30. Sapagkat kinaglulugdan ka ng Diyos. Ano po? Oneng, alang aliwang sinabi ken text, nung makanano ya meging kalugod-lugod i Maria akupin po. Unlike ketang kang Zacarias and Elizabeth. Bang abalo tamo yung pilubluba na ning metong nga tao, o karakter na ning metong nga tao, susuryan tamo yung lulwal kaya, hingamano, dapat at pamibiyebe. Anapin keng Luke 6:43-45. Sa bunga makikilala ang puno, for the mouth speaks what the heart is full of. Nya naman sinsa lang makabanggit, makadescribe nung makanano maging kalugod-lugod king Diyos. Makananya maging kalugod-lugod i Maria king Diyos. Suryan tala ding salita na. Adwayang beses may salita i Maria king teksto. Nga na king verse 34. Paano mangyayari ito gayong ako ay dalaga? At king verse 38. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ing meto nga akit tamo karening adwang salita ng Maria, apining choice. Choice na paniwalan at papalyari ing mensaheng tinggap na king Ginoo. Kitang namo naman nung makanano marapat ita. She believed the message and accepted God's word. E nakalupang Zacarias, kiring mo munang verse nung basan tayo po yung Luke chapter 1. Zacarias anyang tanggapan ng message from the angel. Ing sabi na, paano ko po matitiyak ng mangyayari? Ito. Eya po meniwala king message na ng angel. Kaya naman may pipiya po nepo. Kalupa nakatabang Maria, na istong dimdam tayong mensahe o kabang makipagsalita yung Ginoo through sermon or message. Pili ng tamong paniwalan ita at pabustan malyari ita kay katamo at king pamibiyebiyeta mo. Receptive ka ba? O rebellious ka nung no ka rin, pota ka sa lukuyan makipagsilita yung Ginoo ka? Sasabi ka naman. O atin nakapintambing excuse, justification, or rationalization. Bang alimu ay apply ing sasabyanan ng Ginoo through sermon or message. O kaya naman you refuse to listen, pakipagsitsitan kapin man king kasiping mo. Istong eta mo bisang papakorek, papahubog king Ginoo, papabayo o papatransform, ayon king kaburyanan na, sa palagay ba, kalugod-lugod tamo king Diyos kanita. Ing pamakiramdam sermon o mensahe ng Ginoo, bala mo makipag-date mo naman po king Ginoo nepo. Kabang magsalita ya, wari po nang makipag-date tam, pakiramdaman ming masalese, ing sasabyana ning magsalita. Uling ing sasabyana,
magreveal tungkol king pangataon na, karing burina, naning burinang malyari, naning favorite na. During that timing Espiritu makipagsalita ya, King Espiritu Santo. Nang makipag-date ka king meto nga importanting special person, important person. Wari po na ka man pumamirapal muli, na po. O mo neman kakat ing pamagsalita na. O na ka man mag-comment tambing. Uling payarian me pamong magsalita. Nung makanteng pakiramdam mo or gagawan mo, do you think kalugod-lugod ita king mataning Ginoo? Maria tinggap na ing mensahe. Ing mensaheng dadala na ning anghel. Kitang napanga nung makanano marapat ita. Ing kadwang selita ng Maria, may yakit king Luke 38, king verse 38 nga na, king English, I am the Lord's servant. May it happen to me as you have said. King Kapampangan, masanting yan naman po. Talasuyo na ako ning Ginoo. Marapat sa kanako anti mo ing sinabi mo. Mary allowed the message or the word of the Lord to be applied or happen to her or her life because she is the Lord's servant. I learned that if you want to change your action or emotion, nung buri mo nga ting by one kaya ka or king game, change your thoughts. Nepo. Character is determined by your mental and moral beliefs, values, and principles. Your principle in life or your philosophy in life determines how you choose, how you decide. Akit tamo keng salita ng Maria, ing motto na, nepo. Ken verse 38. Ing motto na or guiding principle na kengge. Sabi na, I am the Lord's servant. At meging kalugod-lugod ya, King Diyos. God has been gracious to her. Because of that motto, Mary was receptive to the message. She believed and accepted the word of God. She submit herself to the will of the Lord. Kaya naman God's favor is coming because of her submissive response king salita ning Ginoo. Willing yang pabayo king Ginoo, pamold, patransform king Ginoo ang makaayon king kaburyana. Kumusta ka, pengari at kapatid? Are you willing to say, kalupa ng Maria, that I am the Lord's servant? May it happen to me as you have said. Ing masakit po to, malelelene kaya katamo at orking church tamo ing katutuan na ing Ginoong Jesus is our Lord and King. That we are called to be servants. That the church is part of God's kingdom. Po to, matitake for granted na pala yung pamaging children of God tamo. In the sense na, keng isip tamo, we are still children, always children, being fed. Nametwa, at mag-mature, bang ika naman ing sumuyo. Pota we always take, and take, receive, and receive. Pero milabas na yung enough time, kapamurin mamye, or mo pamurin agyong mamye, magkalub o sumuyo para king Ginoo. To be a living sacrifice that is pleasing to God. Pota, milalako o akakalingwantane itang katutuan that we are also servants in the kingdom of God. That we are not only worshipers, we are not only followers, but we are servants of Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. Pota, mawawala na in culture of servanthood. Imbes na service from believers is free-flowing in the church, in the kingdom of Jesus, we tend to solicit volunteers. In worst pa, magbeg
o mag-solicit na kang volunteers, ala ka pamuring akit, ala pamuring tatango. Dimdam tamo napon, king message, na metong karing inoffer daring magi is gold, which symbolizes the kingship of Jesus. Inglaweda kang Jesus King, peniwalanda ing message that Jesus is the King of Jews. They regard him as king. Kaya naman may kapag-offer lang of great value, which is gold. Nepo. At kaya bekeng inoffer ding sarili da, ing pamanyambada. Kang Maria, she regard herself as the Lord's servant. Kaya naman may molding character na that is highly favored by God. Upon receiving the message, she believed and accepted it. And she submit herself to the word and will of the Lord. Kaya naman the Lord is with her, and she was greatly blessed. The Lord has turned the humble to greatness, making her the most blessed among all women. Keka, pengari at kapatid, do you regard yourself as the Lord's servant? Like Mary? Willing ka bang magpagamit king kayaryanan ng Ginoo? At sabyan mo naman kalupa ng Maria, talasuyo na ako ng Ginoo. Marapat sa kanako antimo ing sinabi mo. Nung wa kapatad, believe that great blessing is coming, Lord's servant. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dakal pong salamat, attorney, king malagong mensahe. Yani po agkatan ko la po kening harap, deng pakatuki, deng kaya katamong maganaka at malagong diaconesses, Jack Jill and Jack Sara, attorney Lorna SD, Miss Ivy Espiritu, and Reverend Richard Liwanag. Pulong Masle United Methodist Church, West Pampanga District, Pampac, the United Methodist Church. Certificate of Appreciation is presented to Attorney Lady Ann V. Sanggalang for being God's messenger during the Simbang Galingaldo of Pulong Masle UMC held at Pulong Masle United Methodist Church, Capilla, Pulong Masle, Guagua, Pampanga, given this 24th day of December 2023 in the year of our Lord Jesus Christ. Signed, Diaconess Elizabeth Jill C. Luwat, Diaconess Sarah May C. Kiamco, Attorney Lorna S.D., Council Chairperson, Miss Ivy S. M. Espiritu, Church Lay Leader, and our Administrative Pastor, Reverend Richard S. Liwanag. Daptan tamo puing kadwang pamanayin.
Pasalamatan da kareting ay narete, pablasang deting ay narete, alamong alakang sawang magkalog karing ababye karing anak mo, at paudi na niti, bilang ke kaming babalik kapasalamatan keka, tanggapan mula reting ay narete, ban lalo lang mamyekanwanan, at kalam king kekang ubasan, king panyulong na ning kekang obra. Amen. Sabayo ka na akong kapatad, may panwanan tamo, kareng aman na ning Diyos, sa kakatamong dimdam, ngining kayabakan. Kalupa ng Maria, na manano sanang itamo man, sabyan tamo, king Diyos, mapalyari, tangkaya kang kabulyan. At oning oras, baka nita lumapit tamo king Diyos, pasalamat, king lugod na, king kaya pa na, king balang metong kakatamo, nang miras tamo king aldo ng beitan, anibersaryo ni kakatamong kasal, at nano man itang kakatamong buring idala king Diyos, lumapit tamo po. Sabayo kay kaming Diyos, lalapit kami king kaya kang harapan, siya satan mula rin puso daring balang metong. Kalupa ng Maria, sinyasat ming kayang biye, makanyan mo naman kang Jose. At tatagpuan niyo kay kaming Diyos, na rin karelang puso, makasadya lang maminto, king kaya kang kaburian. Makasadya lang patransform, kaya kang buri karela. Dakala salamat makanyan mo naman deng balang metong balo ko, kalupa ng Maria, makasadya lang maminto kaya kaming Diyos. Dakala salamat. Dakala salamat kayang kasalpantayanan na tenam mo, king puso daring balang metong. Dakala salamat kayang mapagpakumbabang espiritu, apagkulob mo king balang metong. Nyapin ngeni oreni rin kaya kanganak, linapit, ng aliwa may natili kareng-karelang sarasariling luklukan. Ika mo kaya kaming Diyos, yung may payaking sabla. Balo mo nung nano'y karelang panalangin ngeni, nung nano'y kapasalamatan na babyera kaya ka. Tanggapan niyo po kaya kaming Diyos, yung pamipasalamat na rin ka na akong kapatid. At nano man yung karelang kayadwanan, o aduan king oras sa iti, balo ko Gino, naking pinandit ay iti, daramdaman niyo yung karelang sasabyan. Kaya panalangin ko, king panahon na tikda mo, king panahon na ituldo mo, balo mi Ginoo, natanggapan da yung karelang panalangin, yung karelang yaduan,
nung iti makakayap, king karelang biye, king karelang kasalpantayanan, king karelang buong pamilya. Dakala salamat king anak kakekang telakad, bakanita mitmong tapang mipasyagla, reng kekang ngamano, reng buri mong sabyan king balang metong kaya kami. Manano sanang kalupa ng Maria, makasadya kaming patransform, makasadya kaming maminto, gyapang naing misan miyaintindihan itang bagay, buri mong pagawa. Pero magtiwala kami keka, balong migino, kaya kang presensya, kaya kang harapan, kaya kaming pamaminto, na tunepin, ing katagumpayan, pagkalugmeking balang metong kaya kami. Panuanan ming kaya kang nakatela ka, di Attorney LA, at panalain ko gino, na magamit niya pa, kaya kang ubasan, kayang dakala panaunin kayang bi, o abang ating inawa. Kanyan muna panalangin niya yung kayang physical, apami kakatawan, lalong-lalo no, yung kayang kabilyan ngeni, na kalupa ng Maria kayang may basa, na ating baby, kayang sinapupunan. Panalain ko ginuna, iti maging malusugya, at panalain ko king takdang Aldo, at tuldo mo, naluwalya nga nakaini na malusog, masigla, makanyan mo naman, ingindo. At panalain king kayang buong pamilya, kayang kabangala puso, kang Engineer Kerwin, at rin karelang anak. Dakala salamat kaya kaming Diyos, karing kaya kaming kapatad, kaya beming ening kayabakan. Dakala salamat kang Annalyn, thank you Lord, pasibayo, kaya beming yang samba keka. At makanyan mo naman karing kaya kaming kapatad, magbiyay, maglakbe, pauli kay tiking Pilipinas. Panalangin miya Karen, apoy Kenneth. Makanyan mo naman rin karelang anak kang Chloe, ang po kang Kylie. Panalangin ko ginuna, ikayong mingat karela, at iras mo lang ligtas at pong payapa, Ketty, king karelang pamilya. Makanyan mo naman karing kaya kaming kapatad, kaya bemi online. Panalangin mila naman kaya kaming Diyos, na ikang mantabi karela, mingat karela, nulamang ka rin. At panalangin ko kaya kaming Diyos, na ipagkalob mo, ing kapayapan karela. At kareng kaya kaming kapatad, ameulila, umetong kareng membro ning pamilya, migbalik kaya kayo, makyabe kami king karelang lungkot, king karelang panamdam, king pinanditayti, king pamagbalik da, keka, ring karelang kaluguran king biyekang, nang luming, makanyan mo naman kang Dr. Lloyd. Balo migino, narenggang menalig keka at sinalpantaya, at tinlang biye alananga. At balo mi, kaya kaming puso, narening kaya kaming kapatad, lalong-lalo na Dr. Lloyd at tunepin, natinggap na ka, king kayang puso, king kayang biye, bilang Diyos ang pong tagapagligtas. Salamat king biye, pagkalog mo kaya. At panalangin miya naman king oras sa ini, inang meren, king kayang kabilyan, ikayong Diyos makasiyasat, king biye na ning tao, at ikayong makibalo, nung nanay mangay na, karing kaya kaming physical apami kakatawan. Panalain ko ginu, mapalyari kaya, itang kaya kang kaburyan, uling balo mi, na ika, ing tunay Diyos, ang makibalo, king kaya ganang bagi, at balo mo nung nano, ing makakayap, king balang metong kaya kami. Makayan mo naman, karing ka na akong kapatad, nung atin man, adaralan, kapag subukan, king pinanditayti, problema, ika ginuing mabe karela, ika ginuing mantabe karela, makanita magtagumpela, ating kasalpantayanan na dimla, nung epa naman, na patuloy na maging mapali, ing kasalpantayanan kabang daralang kami, ing bage, masakit na ningbiye, at balumi, kaya kaming Diyos, maging mayan, ing kaya ganaganang bage, uling balumi, kaya bera ka. At king kaya kaming pansamantalang pamikawakawani, ika Diyos, ing mingat, ing balang metong kaya kami. At panalangin ko, nagkaluwal mi, kaya ning kaya kang templo,
bakalan mila, ding kaya kangamano kaya kaming dimdam, at iti idake mila, karengdasan mi, king kaya kaming pibale-bale, makanyan mo naman, kareng kaya kaming kakaluguran. Baka nito, may pasyagya mo naman karela, ingamanong kaya kaming dimdam, ngining oras sa iti. Dakala salamat, ting ka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus, kaya kaming mga abos ang pong Ginoo. Amen. Ikong pantasay kong mayan, ing malaasing nilang, ing dating panding palayan, oyan dinedinatang, mekokenit at lumapit sa Kanakong kaluhuran na kapatad, kalupa ng Maria, itang kaburyanan ng Diyos, mapalyari king balang metong kay katamo. At tunepin ng Diyos kaya betaya, king aldoldo ning kay katamong biye. Ing Diyos, kay katamong igpa at king banwa, ing kay katamong Ginoong Jesucristo, at ing banal na Espiritu. Amen. Good morning po, palakpakan tayong kay katamong Diyos sa Maria.